मडगांवात SIR व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरू जाल्ल्यान मडगांव कलेक्टर ऑफिसात रांग दिसली। पडताळणी प्रक्रिया गती सामकी मंद आशिल्ल्यान मतदारांनी नाराजगी उक्तायल्या। लायनीत उबे रावपी लोकांनी सांगले दुसऱ्या दिसा हाजीर रावपाक सांगपाची नोटीस फकत एक दीस आदींच दिल्ल्यान तयारी करपाक फावो तो वेळ मेळोंक ना। SIR व्हेरिफिकेशन लायन मंद गतीत चल्ल्या। थोड्याच लोकांक आपोवन ती प्रक्रिया सुरू करपाक जाय आसली। 16 तारीख पर्यंत आसलेली तारीख वाडोवन दिवची अशें लोकांनी मागला। लोक लायनीत उबे रावन वाजेल्यात। तशेंच 9 ते 12 हो वेळ दिल्लो आसा। त्या वेळान 300 लोकांचें व्हेरिफिकेशन कशें जातलें, परत फावट घालची पडटली अशें लोकांनी उलोवन दाखयलें। व्हेरिफिकेशन चालू आसा कितें जालां, लोकांची गर्दी दिसता। आमी हे पयलीं बी उलयल्ले आहा, कळ्ळां तुका। लोक हे भाशेन लायनी रावपाक पडले जाल्यार वाजेन वयतले, समजलां तुका। आनी इतले लोकांक एक बरोबर आपोवप हें म्हाका खंय तरी सारकें दिसना। कित्याक हे व्हडले आज टायम आशिल्लो कितले 9 to 12, आज ऑलरेडी 12 जाले। 12 जावन उपरांत सुद्दां कितले क्रावड आसा पळय। सो म्हाका दिसता कमी लोकांक आपोवन आनी हे जे 16 पासून आहा पळय तें एक्सटेंशन सामकें गरजेचें। कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनी रावतात, भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितें तरी तांगे सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपाक पडटा। आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजेन वोटू नाका म्हणटाले। आमी कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन। कितले जाण सांगता तुमगे वोटां आमकां येत नाका म्हणटा, जखमार म्हणटात अशें। सो हे भाशेन जावपा जायना। आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून अपील सुद्दां केल्लें आहा, आतांय करता लोकांक। इवन हियरिंग आसा पळय आपयलें, प्लीज एटेंड जावा। कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक। कित्याक आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे BJPक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता। हो चार्ज आमचो डायरेक्ट। सगळे बाबा हो प्रोसेस घरा कडेन वचून BLO करपाक शकता। एक्झॅक्टली। सपोज डॉक्युमेंट सपोज आसा जाल्यार BLOन कलेक्ट केले जाल्यार इतली गर्दी जावपाक गरज ना न्ही। कोणा बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाक जाय म्हणटात ते, कोणा आनी कितें लिंक मेळना म्हणटात ते, समजला। सो लिंक आतां ओल्ड 2002 रोलाचेर नांव एक मातशें रॉंग आसा आनी आतां नांव सपोज डिफरंट आहा बापयचें बी समथें लिंक। त्या टायमार सर्टिफिकेट दिवपाक हांगा पळयतात, समजलें। हें पळयता तें रॉंग। पूण 3 फावटी BLO घरा येता पळय, तेन्ना फर्स्ट फावटी वचून सेकंड फावटी तेणी लिस्ट मारपाक शकता। इवन ताज्यान सुद्दां घेवन येवपाक आतां 70, 65, 70 वर्सांच्या लोकांक जे बरें ना ते कशें येतले हांगा। कागाळीक जाप दितना उपजिल्लो अधिकाऱ्यान स्पश्ट केलें की सुमार 300 व्हेरिफिकेशन करपाचे आसात। ताणें सांगलें की व्हेरिफिकेशन टप्प्यान चलता। पयलीं कलेक्टर पातळीचेर, उपरांत परतून व्हेरिफिकेशन आनी सक्षम प्राधिकरण निमाणो निर्णय। उपजिल्लो अधिकाऱ्यान फुडें सांगलें की थारायल्ल्या दिसा खातीर बूथ पातळीचेर अधिकाऱ्या वरवीं विशिश्ट व्यक्तीक नोटीस जारी केल्या। आज आमचे व्हेरिफिकेशन जे अनमॅपिंग वोटर त्यांची चालू प्रोसेस चालू। ओके। सो कितें डॉक्युमेंट्स बी सबमीट करपाचे ते आहे, कितलो टायम आसतलो एका ना आज आमचे टोटल ऑलमोस्ट 15 फाटाची थोडे वोटरमॅन हे आसा हियरिंग। ऑलमोस्ट 300 सुमार वोटराची आसा व्हेरिफिकेशन। 300 सुमार। सो सगळ्या 300 नोटीस गेले तेच मनशाक माहिती कितें डॉक्युमेंट्स आपले हाडपाचे कितें तांकां ऑलरेडी BLOन तांकां ब्रीफ केल्ले आसा आनी अकॉर्डिंग ते डॉक्युमेंट्स घेवन येतात ते आमचे कडेन आमी व्हेरीफाय करता। आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी थ्रू कलेक्टर परत व्हेरीफाय करून तेजी हे पळयतले ऑथेंटिसिटी आनी मागीर आमी डिसायड करता। मातशें लोकांक खूब वेळ अशें लायनीन रावचें पडटा भायर मातशें। ना पूण ऑलमोस्ट सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसता तशी येना ते। तितलेच वोटर ते आमी फिक्स केल्ले आसा। सर तुम्ही आता जितके पार्ट आसा तुम्ही आपयला, जरी आता एक्झाम्पल मडगांव करायला डेट दिल्ली आसा हियरिंग। नेक्स्ट डेट त्या डेटीचेर येवचे पडटा, मदीं घेवचे ना। मदीं कितें जाल्यार ते सगळें मॅच जाता म्हणून आमी तांकां प्रॉपरली टायम दिल्लो आसा, शेड्यूल दिल्लो।